आज 13 नवेम्बर बुधवार चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने क्या अंधभली विश्वास करूँ ना नुआ नुआ स्किल शिखु आ नुआ नुआ बिजनेस करूँ आग को बढ़ू आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर आगामी 24 घंटा मध्य लघुचाप ओडिशार किछि जिले में वर्षा संभावना दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सक्रिय रही घूर्णिबलय दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि हो पारे लघुचाप आगामी 24 घंटा मध्य लघुचाप सृष्टि संभावना पश्चिम दिग गति कर तमिलनाडु और श्रीलंका उपकूल जीवा अनुमान प्रभाव में ओडिशार किछि जिले में वर्षा संभावना तमिलनाडु और केरल उपकूल में प्रबल वर्षा आशंका 11-14 आंध्र तमिलनाडु और केरल में प्रबल वर्षा आशंका रही 17 तारीख पर्यंत लगी रही वर्षा भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना रही। परवर्ती खबर 15 राज्य में बढ़ी पारे झाड़र प्रकोप 2-4 डिग्री जाए खसी पारद आसंता 15 तारीख राज्य में शीत बढ़ राति तापमात्रा 2-4 डिग्री जाए कम या प्रभाव में अधिक शीत अनुभूत हो पारे पाणीपाग विभाग एभली पूरण कर सोमवार फुलबाणी राति तापमात्रा सबुठ कम 15 डिग्री रेकर्ड होता अनुगुल 16 डिग्री केन्दुझर 17 डिग्री कोरापुट और भवानीपाटना में 16 डिग्री नवरंगपुर में 17 डिग्री रायगड़ा में 18 डिग्री राउरकेला में 18 डिग्री बलांगीर में 18 डिग्री ढेंकानाल में 18 डिग्री सोनपुर और नयागढ़ में 19 डिग्री बौद्ध में 19 डिग्री हीराकुद में 19 डिग्री रेकर्ड होती सूचना। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण ढिला सिंहद्वार सम्मुख में प्रवेश करने को लोक मध्य ठेलापेला श्रीमंदिर दर्शन व्यवस्था चरम विशृंखला सिंहद्वार सम्मुख में दर्शन पर भक्तों प्रबल ठेलापेला बारिकेड में प्रवेश करने परिवर्ते सिंहद्वार सम्मुख में प्रवेश करने चेष्टा करुँच फल भिड़ भितर छोट पिला वयस्क व्यक्ति कलबल होती अव्यवस्था पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लोके दायी कर आज महाकार्तिक पंचुक हो बड़ देवल में प्रबल भिड़ जमी महाप्रभु दर्शन पर लोके भिड़ जमाई भिड़ एपरी जमी जे लोक मैंने बारिकेड्रे जावा परिवर्ते सिंहद्वार सम्मुख में प्रवेश करने चेष्टा कर भिड़ नियंत्रण कर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था फेल मारी फल लोकों मध्य ठेलापेला होती सूचना मिली। परवर्ती खबर शाहरुख खान को हत्या धमक देते बंधाले वकिल निकट में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को मिलता हत्या धमक एवं मामलें पुलिस बड़ एक्शन नहीं धमक देता व्यक्ति को पुलिस गिरफ्त कर मुंबई पुलिस सूत्र मिलता सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ रायपुर जड़े संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्त कराई गिरफ व्यक्ति जनक मोहम्मद फेराज खान से पेशार जड़े वकिल मुंबई पुलिस आज सका छत्तीसगढ़ रायपुर बासभवन गिरफ्त कराई मोहम्मद फैजान अभिनेता को धमक चमक देवा सह 50 लाख टंका मागिते बर्तमान छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में मुंबई पुलिस टीम उपस्थित रही अभियुक्त को पचार उचार कर गिरफ पर आज कोर्ट हाजर कर सूचना मिली। परवर्ती खबर चाकरिया बड़ निष्पत्ति चाकरिया मृत्यु हेले परिवार थईतान नियम को नहीं बड़ निष्पत्ति नहीं पारती राज्य सरकार थईतानमूलक चाकरी नहेले मिलपारे एककालीन मोटा अंकर आर्थिक सहायता एने संकेत देते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन किछि दिन तले कैबिनेट्रे एने वितर्क होता एथिरे मुख्य शासन सचिवों सह अन्य माने प्रस्ताव उपस्थान करथिले सरकारी चाकरिया मृत्यु हेले सेमानक परिवार सदस्यों को चाकरी बदल में 30-40 लाख टंका देई थईतान व्यवस्था करने को आईन मंत्री कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर जानी नियंतु आज पेट्रोलर मूल्य आज ओडिशा रे पेट्रोलर मूल्य 1 लिटर पिछा 101 टंका 11 पैसा रही सेहीपरि डीजेलर मूल्य 1 लिटर पिछा 92 टंका 69 पैसा रही सेहीपरि राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोलर मूल्य 1 लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा रही बेले डीजेलर मूल्य 1 लिटर पिछा 87 टंका 67 पैसा रही सेहीपरि मुंबई में पेट्रोलर मूल्य 1 लिटर पिछा 103 टंका 44 पैसा रही बेले डीजेलर मूल्य 1 लिटर पिछा 99 टंका 97 पैसा रही सूचना मिली। परवर्ती खबर पंचुक महंगा छाट पियाज रसुण दर में नहीं नियंत्रण पंचुक महंगा छाट विशेषकर कार्तिक मासरे आमिष सह पियाज रसुण दर कमी थाए तेज आमिष दर स्थिर थिया बेले पियाज रसुण दर आकाश छुआ रही रेशम सहर ब्रह्मपुर भी पड़ी महंगा माड़र प्रभाव रसुण दर किलो प्रति 240 360 400 टंका वृद्धि पाई से पियाज दर किलो पिछा 60 टंकार बढ़ी 70-80 टंकार बिक्री होपरी भुवनेश्वर में प्राय सबू परिवा दर 60 उपर रही जहाद्वारा रोषे घरे सबुज पनीपरिया पाइबा स्वप्न पलटि सूचना मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री देखा न कर बीजेपी कर्मी असंतोष मुख्यमंत्री मोहन माझी विरुद्ध में
বিজেপি কর্ମীଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଭେଟିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚୁକରେ ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ। ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପରିବା ଦର ଶୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ କଥା କହିବା, ତେବେ ବଜାରରେ କାଙ୍କଡ଼ 100ରୁ 120 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 60, ଦେଶୀ ପୋଟଳ 60ରୁ 80, ବିନ୍ସ 80, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 60, ବିଲାତି 40, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 60 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। 500 ଡ୍ରୋନରେ ହେବ ଶୋ। କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଓ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଟିମ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ତରରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 70 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ରହିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନବରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 10ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି 24 ଘଣ୍ଟା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସୁନା ଦର। ଦୀପାବଳିରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 82,000 ପାର କରିଥିଲା। ଏବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ସେହିପରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,200 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 78,760 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 72,200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 78,760 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପାଇବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପର୍ଶ। ଗୋଆ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବେଳାଭୂମି ପରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଛୁଟିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପର୍ଶରେ ନୂଆ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସହ ଏହା ଗୋଆ ବିଚ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବାର ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉପକୂଳରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।